مرحبا بكم مرة ثانية. دونك راس الخيط لقيناه شوية بصح مازالت الكوبانية مازالت شوية مخلطة. دونك الحصة راس الخيط معكم كادر سفيان كمال اي كريمة. كمال اون تيرميني سور توت على قبل الفاصل على قضية تدخل ماشي تدخل لا ريلاسيون ما بين لوبينيون انترناسيونال دونك لو بوبل et la diplomatie. واش الفرق si tu peux nous rappeler un peu par rapport à cette nuance? Le journal Le Monde, quand il parle de nous, il nous fait du bien. Il faut assumer que quand Radio-Canada, quand elle parle de nous, elle nous fait du bien. Quand les universitaires étudient notre révolution tranquille, comme Gene Sharp l'a fait sur les autres révolutions qui se sont passées dans le monde, il a fait une synthèse depuis les années 60 jusqu'à maintenant, depuis Gandhi. Oui, depuis Gandhi, la révolution russe. Et quand ces révolutions-là sont étudiées, notre révolution est étudiée, c'est une forme d'aide, mon ami. Donc ce n'est pas de l'ingérence. Nous demandons justement à ces intellectuels, à ces artistes de parler de nous. Parce que quand ils parlent de nous, leur gouvernement les écoute. Et ils font attention. C'est comme ça. Et comment ils vont faire attention? Ils ne vont plus soutenir cette dictature. Même si sur le plan économique, ils ne vont pas soutenir la dictature algérienne. Parce que la définition de la démocratie veut dire aussi contrôle des richesses. Quand il y a une démocratie dans un pays, surtout chez nous, ça veut dire que le peuple contrôle les richesses, comment ils sont gérés. Et c'est ça le paradoxe. Donc à ce moment-là, si on contrôle les richesses, mais il y a lieu, nous avons des capacités, nous avons des économistes, nous avons des diplomates, nous avons la matière grise de faire entendre, d'expliquer à l'Occident, d'expliquer à tous les pays partenaires de l'Algérie que nous pouvons développer des relations gagnant-gagnant avec vous, sans rester dans cette position dominée-dominante. Mais ils peuvent faire des affaires économiques avec nous. Le Canada peut faire des affaires économiques avec nous, avec l'Algérie. Il va gagner, nous allons gagner. C'est de cette façon-là que nous allons construire nos relations internationales. Il y a un volet, j'aime bien, tu m'as fait penser à quelque chose, il y a un volet qu'il faut absolument qu'on prenne conscience, il faut qu'on prenne conscience nous en tant que diaspora, et puis on en avait discuté à un moment donné, toi et moi, Lamine, c'est qu'on est des binationaux. Moi, je suis canadien. Moi, si je m'adresse à Justin Trudeau, je vais m'adresser à lui comme citoyenne canadienne. Puis je vais le regarder dans les yeux, je vais lui dire, moi, en tant que citoyenne canadienne, je ne veux pas que mon Premier ministre cautionne un gouvernement qui est autoritaire, un gouvernement qui est militaire. Je ne veux pas que tu vendes des armes à un gouvernement qui va tuer d'autres personnes, même si je suis pas algérienne. À un moment donné, il faut être capable comme diaspora, et je ne parle pas juste des Canadiens, ça va être le même cas pour les Français, pour les Américains, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en France. Il faut être capable, oui, d'agir, et ça j'ai l'impression qu'on n'arrive pas en tant que diaspora à le faire. C'est-à-dire qu'il faut être capable de dissocier Hadia. Il faut comprendre la sensibilité. الجزائري بصفة خاصة الجزائري جا استعمار 130 سنة باش دا الاستقلال تاعو كانت تضحيات كبيرة. دونك il y a une sensibilité particulière. La question c'est comment, on revient à la même problématique, comment établir des dialogues de façon à ce que ils vont converger à une compréhension commune. Je vais donner un exemple. Par exemple, qui نحكيو على التدخل الأجنبي في قضية داخلية. L'Algérien, premièrement, Jeffy Balou, l'exemple du Dr Bela, Libye ou Syrie, par rapport aux événements qui sont passés. Jeffy Balou, النفاق تاع الغرب بصفة عامة كي نحكيو على قضية فلسطين، الشعب مضطهد، الاستعمار، les résolutions de l'ONU sont bien établies، وهاد الأنظمة هذه ما تدخلش. يقول لك يعني هو ما تدخلوش في امور، je reprends un peu le discours، ما تدخلوش في امور واضحه، les résolutions de l'ONU qui sont pas respectées par Israël depuis des décennies، ضرب النح، des enfants مقتولين، وزعما يجيو يغيظهم جزائري السلطه تاعو داتو للحبس. Donc il y a quand même des paradoxes au niveau de la réalité historique. C'est des volets, par rapport, si on parle par rapport à Palestine, hein, c'est un peuple qu'on soutient et qu'on voudrait bien qu'il construise son pays et tout ça, qu'il soit dans la liberté. Mais il subit l'hypocrisie des pays arabes. Non, je suis d'accord. C'est pas l'Occident qui est. Je soutiens pas l'Occident, je défends pas l'Occident. Il a les dents. Mais la peur, je comprends. La peur, pourquoi? Parce qu'on ne tolère pas dans les médias. في القنوات التلفزيونيه تاع الجزائر ما يخليوش الناس
Moi, la question palestinienne, si vraiment on commence à la décortiquer, le كان نخليو الخبراء les experts يهضروا في القنوات اللي فهموا بزاف حوايج يفهموهم بلي قضيه تاع فلسطين ما تجيش برك من الغرب ولا من اسرائيل. حتى الدول العربيه عندها حق تاعها من une responsabilité. Il faut faire la différence des risques de l'instrumentalisation. Parce que les Occidentaux, si on donne l'exemple par le Parlement européen, il n'a pas parlé sur il faut changer tel système économique, la culture, etc. Non, il ne s'ingère pas dans les affaires internes. Lui, c'est qu'il parle d'un domaine qui n'est plus, au moins depuis 1945, la question des droits humains. Elle n'est plus du domaine essentiellement de la compétence interne d'un État. Elle est devenue de façon universelle. Il y a une responsabilité. Le risque, c'est, comme je l'ai dit, c'est l'instrumentalisation de cette obligation. C'est une obligation. C'est-à-dire que les États ont l'obligation. L'Algérie a l'obligation légale de défendre les droits humains partout dans le monde. Si elle est capable. L'exemple, tu as les accords pour la protection de l'environnement. Limiter la consommation, tout ça. Parce que comme moi, je suis un État voisin à Kader, je produis plus selon des accords, mais il y aura un impact aussi négatif pour lui, c'est sa survie. Si lui proteste ses citoyens pour avoir il a le droit de protester parce qu'il y a un accord. Parce que هذا مثال كبير باش الناس يفهموا باش نبسطوه. دونك انا بلاد مستقل عندي حدودي وراني عندي بلادي عندي كما نقولوا حنا السياده الوطنيه. طبعا احنا في الجزائر ما وصلناش للمستوى تاع الاندسترياليزاسيون باش نوصلوا على ليميت تاع لا كونسوماسيون. بصح باغ اكزومبل دير لي زوزين دير شوميني دير اون كونسوماسيون انرجيتيك ا مومون دوني ما عندكش الدروا ديباسيها وكون ديباسي تصبح تشري باسكو ولات à un moment donné même les transactions bon les États-Unis n'ont pas respecté mais les accords les صراو sur l'environnement oui automatiquement avec l'accord parce que ça c'est plus concret c'est plus avec c'est intéressant ce que tu dis parce que voilà les États-Unis n'ont pas respecté ils n'ont pas ratifié donc ça rentre dans ce que tu dis à partir du moment où tu ratifies tu es obligé de te conformer ça c'est important avant d'adhérer à un accord ou un traité ou un protocole il étudie est-ce qu'ils seront القضية تاع فلسطين en fait même les Palestiniens ils font de la diplomatie le pays les organisations ils font de lobbying وصلوا القناعة à une époque وصلوا القناعة إنه la lutte armée à une époque instrumentalisée par certains pays arabes n'a donné rien du tout il fallait travailler dans le lobbying أنا شفت des Palestiniens نشارك معاهم هنا في المظاهرات تاعهم dernièrement شفت واحد منهم مشى الكونغري américain c'est-à-dire que pour lui ils sont arrivés à une conclusion oui la bataille ce n'est pas seulement en Palestine mais la bataille c'est dans un pays où il se tient inconditionnellement تساؤل داخل اسمح لي dans le même sens اللي يجي يقول لك اوكي انتم كنتوا تهضروا بالناحيه النظريه دونك بوان فيو تيوريك نظريا كاين حقوق الانسان كاين دي باكت بصح يقول لك هادو الناس اللي راهم يخدموا dans cette direction à travers les institutions internationales à travers les ONG كلي عندهم شويه نيه راهم نيه ils sont naïfs dans le sens وين عارفين بلي الغرب عندهم مصالحه على سبيل المثال السعوديه والصرف الترك في القنصله تاعهم سي دوكيومونتي دي بروف يعني ضربوا النح باسكو السعوديه تخلص دونك كيلكو بار كاين ناس انا جي تروفي دي ديغري باسكو كاين لي جون مش فاهمين الفرق ما بين التدخل جاوبتهم كاين ناس بصح كاين ناس يقول لك اوكي انا داكور معاك وانا جو في لا ديفيرونس ما بين التدخل الاجنبي وكل حاجه بصح اسكو vous êtes pas naïf de penser que هما ils vont vous aider en fin de compte ils vont même exploiter ça pour aller négocier pour se positionner وعارفين نشفاو حنا في العراق نظام صدام حسين ديكتاتوري بصح عارفين باللي الامريكان حوسوا المعارضه العراقيه باش يحطوهم pour avoir plus de يعني مي ترجع للمسؤوليه يعني قلت لك لي ريسك تاع الانسترمونتاليزاسيون استغلال قضيه حقوق الانسان نهار لو ريجيم الجيريان يحترم حقوق الانسان المواطنين ستادير ان فات شكون هو يستفيد باحترام حقوق الانسان شكون هو كي va profiter du respect du droit
نو النظام مين الجزائري عندما ما تعذبش الجزائري، عندما ما تعتقلوش تعسفا، عنده اذا كان تهمته دير له محاكمه عادله، دفاع وقاضي مستقل. شكون يعيش في ما يسمى لان البحبوح الرفاهيه البناء اما واش لي انك تاكل مليح مي دانت ليبر وتعيش لا دينيتي. دونك سفيان انت واش حاب تقول سي امبورطون هذا باش حاب تقول باللي نفرضوا كاين تدخل جانبي ولا كاين استغلال لقضيه حقوق الانسان من طرف اطراف خارجيه وعندها نيه سيئه، نفرضوا لو ورست كيس يعني الحاله فريمون كاتاستروفيك باللي كاين استغلال من اطراف اجنبيه عندها نيه سيئه، المسؤول الاول لهذا الاستغلال هو اللي ما احترمش حقوق الانسان في بلاده. يعني ما تقدرش تلوم انت ناس خاطر رانا عايشين في بلاد فيها اعداء كل واحد يحوس على مصلحته، اذا حب تحمي بلادك لازم تهلا في ولادك. نعطيك القرار اللائحه جوست برك جو كونكلي اللائحه تاع البرلمان الاوروبي كي تشوفها كي تقراها تري بيان من نهار بدا الحراك كانت الامور عاديه، كان سلم فيه يعني سيت اون فورم دو ديالوغ، كاين حوار، الناس تخرج بالجبعه ولا بثلاثه ويروحوا ما كان لا تكسى لا والو. من نهار بدات الاعتقالات بدا مشكل. اذا كان الناس قاعدين يستغلوا مثلا تاع غلق الكنائس لي زيغليز، انت هذه الكنيسه من 96 وهي تشتغل من 96 يعني من 96 وانت مخليها خارجه على القانون على حساب القانون. المهم نو يعني باسكو الارغيومون يعني فري نقولوا من 96 حتى ل 2006 لانه من 2006 داروا القانون تاع اكزاكتومون تاع غير المسلمين. نقولوا سيدي من 96 لانه الجزائر من استقلال حتى 2006 كاين لو برانسيب واحد اللي يحكم الاقليات الدينيه هي حريه المعتقد. عندهم مكتب في وزاره الشؤون الدينيه ما كانش يافي با دو بروبليم. نهار بداو في 2006 داروا هذاك القانون بدات هما داروا قانون فوق التسعينات سورتو ظهر المساجد هذوك اللي غلقوها هذيك بالنسبه للمسلمين بالنسبه للمسلمين. دونك اوليو انت من 96 حتى ل 2019 ما غلقتش الحدوديه باينه والاجهزه الامن دير رابور وعم بالهم والناس تروح تما تصلي الى اخره، واليوم تستدعيهم كيما حنا عايشين هنا في كندا. عندك مشكل تاع اجراء يعني يقول لك انت ماكش قانوني، يقول لك ماكش قانوني واش نديروا حل باش نرجعوا فوالا جيب لي ها وجيب لي لي دوكيمون هذه في دولة القانون. بعد ساعه الاداره الدوله المهام تاعها الانسان كيخلق لا فيكسيون جوريديك هذه تاع ليتا لا بيرسون مورال سي بور سيرفير المواطنين تاعك راح تكون قدام. اذا انت عوض انك تحل المشكل هذا تعطي له يجيب لك الوثائق الى اخره، تحط تشوف الامور الامنيه دو سونتي اكزاكتومون تاع اليوربانيزم اكتسي سي لي كونفورم تعطي سكون ابل هنا بالزوناج اكزاكتومون حسب القانون تعطي له لي فيزا ولا كاينش مشكل. انت تروح تغلق وعن بالك والدولة يفترض في الناس تاع الدولة انه يعرفوا بلي في العالم كاين جماعات دينية وعندها لوبيين وعندها قوة. مثلا في الولايات المتحدة انا كنت ما كنتش نستنى انا نهار غلقوها ما كنتش نستنى في لونيون اوروبيان، انا كنت نستنى aux États-Unis باسكو كاين لوا دو كونغري امريكان وان يلزم الحكومة الامريكية تتدخل عندما يكون هذا الوغ كي دي غرو لوبي لي زيفونجيلي هذاك كلشي. دونك مادام كاين امور هذه انت تكون ديرها بذكاء يعني تحب ديرها الدوله ديرها بذكاء يعني حبيت هذا المواطنين الجزائريين تختلف معاهم تختلف شحال بون هو يصلي. اذا ما تعطيش انت الذريعه لان النظام الدوله كي تحمي الدوله اي ما تحميش بالقمع. لا سيكوريتي ناسيونال ما يبقاش هذه قضيه تاع نقمعك ونجسس عليك ونخطفك كل حاجه. نو كونتخير وليو هذا لا بتيت مينوريتي كيلكو سوا الحاجه وليو نريكيبيريها ونجيبها ليا انا نحترمها تحس الاحساس تاعها بلي تنتمي لدولتها تنتمي لبلدها وعندها الدوله تحميها. لو يتعدى عليها واحد عنده القضاء يحميه. هنا كاين الاحساس باللي ينتمي للدوله وما يقدرش يخضع لحاجه. انت تقمعو
سي بور سا تعطي بوتيتر ما نتهمش انا تعطي لا بوسيبيليتي لاشخاص اخرين يريكيبيريو سيت بيرسون. باش يقدروا يديروا يعني حنا عايشين في كندا وانت عايش ريلاكس اقدم منا بالتاش كاين ديانات هنا حوالي 180 هنا في موريال كاين. اسكو كاين فتنه ولا الحين؟ نو باسكو دي لوا الناس محترمين الى اخره. اذا الدوله الجزائريه اذا كانت حابه انها خايفه من استغلال قضيه حقوق الانسان اقليه لازم تحترمها تحترمها اللي هو في القانون وفي الدستور. وحتى اذا كانت مخالفه للقانون ديرها بطريقه ذكيه. واش فهمت انا؟ ديرها بطريقه ذكيه انه تستدعيهم تحل المشكل معاهم تشوف واش هو المشكل. هذا هو الرول تاع الاداره. اذا حتى تغلق لهم بطريقه اداريه ماشي بطريقه امنيه. باسكو ميم تكون تغلق لهم بطريقه اداريه باسكو ما يقدروا يغلقوا. لان شوف لازم يفهموا. لان ما تفهمناه هنا في كندا la législation en matière de liberté, le but تاعها c'est pour faciliter l'exercice de ces droits. موش دير قوانين باش تعرقل. لازم باسكو الانسان ما عنده الانسان ماهوش محتاج الاذن بعد يمارس حقوقه. هذه حقوق انسانيه سو سون دي droits humains. je n'ai pas besoin de permission. انت الدوله اللي دوله الخدمات تقدم خدمات للمواطن انك دير تشريع تنظم تعطير بالضبط. بعد سهلني مثلا دير لي تاع المسيرات باغ اكزومبل الاخطاء سيتو سي فير سكون ابل ان ريجيم ديكلاراتيف تروح انت الاداره ولا الشرطه وتقدر ميم كيما داروا هنا واحد الوقت قال جو ديكلار لو باركور تاعك باش هما بور فاسيليتي يقفل يعرفوا ماشي تنوض الصباح تروح ماشي بالضبط سيتو. مي موش بعد تقول له لا اخويا انا اوبليجي ندير لك لازم تطلب لوتوريزاسيون ومن بعد الوالي ما يعطيلكش اوتوريزاسيون تعسف لانه انت ماكش معاه كذا الى اخره. دونك وهنا تخلق المشاكل. Oui, mais ça rentre dans justement, non, dans la stratégie, mais justement, juste pour faire la boucle, je sais que tu veux parler des élections, mais ça fait penser à toutes les raisons pour lesquelles on est dans la rue. Voilà. Chacun de nous, là, au bras pour une raison. Je pense qu'on va clore l'émission, mais قبل أنا كادر أنت en tant que média, en tant qu'acteur au sein de الجالية الجزائرية هنا، يعني حضرت بزاف انتخابات منذ سنوات سواء على المستوى التشريعي ولا المستوى الرئاسي وين bon la communauté qui a une dynamique même si elle est limitée dans le passé donc في القهاوي في الجندران في الكوميرس. وش هو التقييم تاعك تاع الحمله الانتخابيه في هذه الاليكسيون في موريال؟ اسكو كاين حمله انتخابيه؟ اسكو المرشحين كانوا موجودين في التيران؟ اسكو في القهاوي تصاورهم كاينين ولا واش شفت يعني؟ هنا au niveau de la communauté c'est invisible. C'est invisible, c'est comme si ça n'existe pas, c'est juste c'est-à-dire ça se passe en Algérie. C'est vrai que certains candidats ont relais. Leur mouton. Je dirais plus mouton parce qu'ils écrivent sans comprendre ce qui est en train de se passer. C'est que, est-ce qu'ils vont voter? Je ne pense pas que... On a dit la question parce que tout le monde dit que nous, tu vois les affiches des candidats présidentiels, on a Khaoui, Côte des Neiges, tu vois qu'il y a des fois Khaoui, des représentants, il y a des candidats qui avaient même des locaux qui étaient là au fait qui ont bureau. هذا الخطرة كاين ولا ما كان؟ Personnellement, là, j'ai pas... Tu vois le truc. Maintenant, est-ce qu'ils vont voter? Est-ce que tout le monde va voter? Là-bas, comme j'ai tout le temps dit, un Algérien, lorsqu'il vote, c'est jusqu'à ce qu'il mette son... ce qu'il va voter. Déjà, fait les élections de l'IFATO, le nombre de votants sur le... Combien? 10 000, 11 000 10 000 inscrits. À peu près, il y a 100 000 à peu près les consulaires inscrits au niveau consulaire. Au niveau de la liste électorale, dans le temps peut-être ça évolue, mais c'est 10 000, à peu près 10 000, 18 000, les dernières années. Déjà, il y a un décalage entre les personnes inscrites au consulat et les gens sur la liste électorale parce que l'inscription sur la liste électorale, elle est volontaire, elle n'est pas obligatoire. Il n'y a pas à remplir. C'est ça qui fait que... On a discuté tout ça avec qu'est-ce qui crée le décalage même les inscrits au consulat et la liste électorale. Non, je sais, mais parce qu'il y a d'autres qui maintenant, par exemple, au Canada, qui dit la déclaration d'impôt تقدر تخوشي قول لهم دخلوني في la liste électorale. C'est une option parce que كانوا قادرين يديروها هنايا كي تروح تنسكي روحك في الكونسولا pour la carte consulaire كانوا قادرين نو قال لك حنا سيد على بالهم على بالهم اللي يسرقوا سي نورمال نو مي فايت رياليست على بالهم اللي يسرقوا وعلى بالهم كاينين اللي ما يحبوش يكونوا في القائمه هذيك باسكو على بالهم اللي يصوتوا عليه يصوتوا بالاسم تاعهم بلا ما يعلموا دونك على بالهم يلعبوها juste pour le... على بالهم على بالهم
pour revenir sur les votants, des fois, nous en tant que médias, en tant que membres de la communauté, on donne faussement, je dis bien, on donne faussement le nombre au niveau de la communauté. Lorsqu'on dit la communauté est 120 000, il y a juste 10 000 inscrits. Il ne faut pas oublier que dans les 120 000 ou 150 000, il faut enlever les enfants, il faut enlever des trucs comme ça. Donc on se retrouve, combien est-ce qu'il y a d'adultes? Parce que Les dernières statistiques, c'est 69 000. de personnes. D'Algériens qui sont ici au Canada. Non, non, au consulat déjà il y a 100 000 inscrits. Non, mais combien de gens qui vivent au pays, combien de gens... Ok, donc... Mais ouais. la journaliste à métro, elle a appelé statistiques et tout ça. Oui, mais le problème, il y a un décalage, même Houma, parce que les journalistes là, ils font très attention. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'elle a contacté le consulat. Le service des statistiques Statistique Canada, donc il y a toujours un décalage. Est-ce que c'est à 2011? Est-ce que c'est à 2000? Parce que c'est aux 10 ans, les détails. Ou maintenant, des fois, les gens ne s'annoncent pas algériens, parce que statistique, c'est des déclarations. Donc tu n'as pas. Mais je sais, je me rappelle le chiffre de 100 000, les inscrits. Moi, je vous dis, 2018, c'est une information certaine, c'est 120 000. 120 000 inscrits au consulat, au niveau de la carte consulaire. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont la carte, le matricule. Donc c'est pas un chiffre effectif comme ça. Non, c'est pas un chiffre 120 000, effectif. ça, c'est certain. Et ce chiffre-là, il y a eu un saut, parce que je me rappelle en 2002-2003, il y avait un décalage. Les chiffres donnés par l'immigration Québec et l'immigration Canada étaient plus importants que les chiffres inscrits. Ah, d'accord. Donc, Parce que quand ils jouent, C'est des petites familles de 3, maximum de 3 enfants. de 4, il y a 2 enfants. Donc Donc au moins, 40%, c'est l'électorat. c'est les affaires. il y a aussi les cas des réfugiés. Il y a des cas des réfugiés qui. Il y a des cas des réfugiés, par exemple, au niveau de l'immigration Canada et Québec, qui sont inscrits. Ils ont Mais pas au niveau CSQ, du consulat. mais ils n'ont pas. Ils n'ont pas encore. Jusqu'après qu'ils obtiennent la citoyenneté canadienne. Exactement. Mais on avait parlé de 1400 aux dernières élections. Quelqu'un m'avait lancé ce chiffre. Dépendamment des élections, mais on parle de 2000 à Montréal, 2000. On m'avait parlé de 1400 les dernières élections. Généralement, Ceux qui votent. Oui, ceux qui votent. à l'âge de voter, oui. C'est ça. Non, ceux qui partent voter. Parce que tu as la communauté au complet pour le 120 000. Tu as les gens réellement qui ont 18 ans, donc qui peuvent être inscrits. Si on dit 40 000, mais tu n'as pas 40 000. Ces gens-là ne sont pas calculés dans le pourcentage de participation. Non. Tu as les gens inscrits sur la liste électorale. Après, tu as des gens qui votent. Pas les gens inscrits. Les راهم فايقين بلي راهم يسرقوا. Il faut le dire comme ça. Non, ça c'est ouais. Donc ils sont inscrits, le pourcentage, donc le pourcentage des votants, il est calculé sur le gens qui sont inscrits. Maintenant, si par exemple il y a 10 000 qui sont inscrits, il y a 1000 qui votent, on parle de 10% de participation. Alors qu'en réalité, le chiffre réel, mais là on ne peut pas parce que tous les calculs de participation sont calculés par rapport à la liste électorale. Mais quand même, il faut mentionner qu'il y a un décalage par rapport à la vraie liste qui correspondrait à 40 000, que les gens doivent eux-mêmes aller s'inscrire parce qu'il y a une inscription une fois par année au mois d'octobre et plus télévision par la fin de l'élection juste avant les élections. Mais parce que ça aussi, on parle de ces élections, les gens ne veulent pas participer. Pour les prochaines élections, c'est important que les gens s'inscrivent. Si le projet de démocratie prend place et tout ça, je pense qu'il y a aussi une certaine mobilisation des gens à sensibiliser De toute façon, nous sommes dans la problématique de savoir qui vote, qui ne vote pas. Et au niveau national, même dans la diaspora, je crois qu'il y a les 4 millions de voix fictives, de réservoirs, de cachés pour le système, c'est 4 millions. 4 millions, ça ressort, c'est sur 24 millions d'électorats en Algérie, c'est 16%. 16%. Et voilà, ils sont répartis dans la diaspora, ils sont répartis dans les votes nomades, ils sont répartis au niveau national. Ça change quoi? Ça change quoi? Parce qu'à partir du moment, si aux affaires étrangères en Algérie, à Montréal, ils ont telle participation, le taux de participation, etc. Et on a les résultats qui sont contraires aux résultats proclamés par exemple les affaires étrangères ou le Conseil constitutionnel. On revient directement, ça ne sert à rien du tout, parce que tout est... Il n'y a personne qui peut vérifier réellement avec un pouvoir. Il n'y a pas d'institution indépendante et l'autorité de contrôle. Donc ça n'existe pas. يعطيكم صحة. Donc on arrive à la fin de cette الدردشة هذه. يعطيك صحة كذا. Stop it. ربي يحفظك يا سفيان. كمان
دونك هذوك على بالهم وهذوك ما على بالهم. كاينين على بالهم. كاينين على بالهم. هذه لا ماجوريتي على بالها على بالها. ابارتي في 22 على بالها كاع بلي راهم مسرقين كاع. يعطيك الصحة كريمة. ميرسي بوكو. Merci beaucoup. On va juste mobiliser les troupes. Allah yakhlik. On va mobiliser les troupes. On a parlé beaucoup d'élections. Donc, je vais dire juste un... Pas pour voter, on a pas d'élections. Pour sensibiliser à ne pas... Exact, à la non-participation. J'aimerais juste dire aux gens qui hésitent, leur dire faites attention, parce que à partir du 12 février, si vraiment votre voix, 12 février, 12 décembre, 12, si vous participez justement à augmenter le taux de participation, c'est بالك 10 ans 50 ans de rebelote اللي واش درنا كامل من 22 février كي اللي ما درنا والو هاد الخرجه كامل كي اللي ما درنا والو دونك من فضلكم خموا لها on peut peut-être pas vous convaincre de ne pas voter mais on va peut-être vous convaincre de réfléchir à deux fois avant de nous replonger encore dans un autre 50 ans واحد اخرين اللي ما على بالناش اسكو نقدروا on va redémarrer encore une autre révolution شكون اللي صوت على بوتفليقه من 99 اسكو ندم Voilà, il se pose la question. كل واحد ضميره الناس اللي مظلومين انا باسكو اشاك فوا انا خدمت مع كمحامي خدمت مع الضحايا دونك لي فيكتيم الناس اللي في الحبس اللي مظلومين من الشباب ومن النساء الى اخره الانسان يكون على الاقل في نفس المستوى تاع اللي قاعدين يضحيو الناس ضحاو كريم طابو ولادو حتى لو عنده زوجته الله يبارك عندها بيرسوناليتي سمير بالعربي بوماله سي الاخضر بورقعه سمير مساوي اكزاكتومون هضرت على النساء الى اخره على الاقل انسان يكون في مستوى الناس هذو قاعدين يضحيو من اجلنا قاعدين يضحيو قاعدين ويكذب عليك اللي يقول لك الانسان عايش في الخير في الحبس وكاينش واحد عايش في الخير في الحبس اللي تحطوا في دار وتخلق عليه ما هوش في الخير اذا انسان يجبد شويه ويخمم مع ضميره ومع ربي سبحانه ما يخذلهمش اي دونك بور سا عندنا لي فيجيل tous les jours كل نهار من السبت حتى الخميس من 8 تاع الصباح حتى 7 تاع العشيه اللي قادر اللي عنده الوقت اللي راهو مورغانيزي وحط اسمه في لا ليست الله يبارك اللي ما حطش اسمه كيما انا ما حطيت اسمي حتى اوكن ليست باسكو جيستيم كو dès que j'ai un moment نوقف je serai là je grossirai le rang تاع الناس اللي يكونوا en face du consulat بربي ان شاء الله et puis ما ننساوش توجور كاينه لا مانيفيستاسيون تاع نهار السبت من 11 نهار السبت كاينه وحده مانيفيستاسيون جي بارلي مانيفيستاسيون من الوحده للثلاثه كاينه مانيفيستاسيون اون فاس دو كونسولا دونك الصباح ديجا يكونوا غاشي مي مانيفيستاسيون كبيره من 11 للوحده اي لا غراند مارش تاع نهار الحد ان شاء الله نديروها من لا بلاص دو كندا حتى للكونسولا لو 8 ديمانش لو 8 من 11 للوحده انا جام الكونسولا il va y avoir exactement il va y avoir un peloton الناس ديجا متمنيه يكونوا لتما et j'aime bien j'en parle beaucoup مع الناس اللي معايا اللي on parle de la marche انا عجبتني l'idée c'est que كاين le 11 décembre 1960 les grandes manifestations اللي صراو في الجزائر احساسي انا وحبيت جو فو ترانسميتر جوستومون سو سوار سي احساسي جو سي با بوركوا هاد لا مارش هادي جو لاسوسي لهادوك لي مانيفيستاسيون اللي خرجوا الناس الكل دون توت لي فيل دالجيري اي سيتي لو كري تاعهم سيتي رايحين نجيبوا الاستقلال كي بوسكيلي لي رابور دو فورس سيتي ان تورنون اينورم جو تيرمين كملتي بارابور je finis juste ça exact donc c'était une manifestation à une tournure énorme Anna Karima Aïnina, je la sens comme ça. J'aimerais pouvoir la transmettre comme ça. Ya Rab, je sais pas, je l'espère pas. Mais j'aimerais que le dimanche, il coûte Kima le 11 décembre 1960 et que ce soit une tournure fait de la révolution تاع le sourire. ان شاء الله ونتمنى الامن لبلادنا والحريه لشعبنا. يعطيكم الصحه على البروشين ان شاء الله.